दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आपण माने सिंदूर खेलर फुल रिव्यू देखिबाकू पाइबे। फुल रिव्यू भिडियो देखिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आद्या को मल्लिका ताना मारिबाकू जाई कहिबो, तू एसबू देखिकी आद्या अंश तोर बोली तू जो भाबुछु, तू भ्रमरे अछु बोली, तू बहुत बड़ भ्रमरे अछु आद्या बोली से आद्या को कहिबो। मल्लिकार कथा शुणिकी आद्या मल्लिका आड़कू अनाइब। पुणी मल्लिका आद्या को कहिबो, तते अंश बर्दाश्त करिबा ओ तते खुशी रखिबा अंशकर गोटिए मजबूरी। काहिंकी ना तो पाखरे तांकर पिला दुईटी अछंती। जदि से तोर हृदय भांगी दियंती, तू तांकठारू तांक पिला दुईटीକୁ दूरेई नेबू। केवल सेथिपाई से एसबू बाध्य हेकी करुछंती बोली से आद्या को कहिबो। मल्लिकार कथा शुणिकी आद्या कहिबो, तू एसबू नीच कथा कहिबा बंद कर मल्लिका, आउ तू सांगे सांगे ए कोठरीरू बाहरी जा बोली से मल्लिका को कहिबो। बाहर एठू बोली कहिबो। आउ कहिबो, तू तो कथाटा निश्चय जानिथिबू मल्लिका, स्वामी आउ जणे स्त्रीर मझिरे आउ जणे जदि स्त्री आसे ताकू ए समाजरे कौन कुहाजाए सेईटा तो तू भल भाबरे जानिथिबू। आद्यार कथा शुणिकी मल्लिका रागिजिबो। आउ से आद्या को देखिकी हसिबाकू लागिबो। आउ कहिबो, आद्या तू कौन भाबुछु, तू जाहा कहिले भी मते कौन प्रभाव पड़ुछि बोली भाबुछु। नाई आद्या मते तो कथारू किछि भी प्रभाव पड़ुनी। आउ आद्या को ताना मारिबाकू जाई कहिबो, तू जदि भाबुथाऊ एमिति कथा गुड़ाक कहिले तो मनकू शांति मिलुछि, जदि तो मनरे जेते सबू मो प्रति घृणा अछि सबू कहिजा, मु किछि भी खराब भाबिबिनी। आउ कहिबो, गोटिए कथा मने रख आद्या, तो आउ अंशर एई संपर्कटा सबुदिन पाई केबे भी रहिबनी। एई संपर्ककू तू जानिथा अंश हे भांगी देबे, निजे अंश भांगी देबे बोली से आद्या को कहिबो। मल्लिकार कथा शुणिकी आद्या विचलित होई पड़िबो। मल्लिका सेठारू चलीजिबो। एपटे पुनीत ता माँ को कहिबो, माँ तमे बहुत बड़ एक्टिंग कर। कि एक्टिंग कल तमे? घर लोक तुम कथा को केते शीघ्र विश्वास करिदेले। घरे तो तमे झिलमिल विरुद्धरे समस्तंकु विश्वास देदेल। हाँ मम, बहुत खुशी लागिला। पुनीतर कथा शुणिकी ता माँ हसिबो आउ कहिबो, आरे पुओ मु जदि सेतेबेले सेमिति करि न थांती आउ मु कुंभीर कांदणा कांदी न थांती। झिलमिल को विश्वास करुथिबार एई परिवार लोक एमाने कम्प्लेन करि थांते आउ झिलमिल को खोजिकी झिलमिल को ए घर को नहीं आसी थांते। तापरे तो तू जानिछु झिलमिल सबू कथा समस्तंक सामनारे सत कथा कहि देई थांता आउ आमे माँ पुओ फसी जाई थांतु। सेथिपाई तो पुनीत मते एसबू नाटक करिबा जरूरी थिला। एहा कहिकी से हसिबाकू लागिबो। ता माँ कथा शुणिकी पुनीत कहिबो, मम, जदि झिलमिल जदि फोन करिकी घरर अन्य लोकंकु कि आद्या भाउजकू कहिदेबे ताहेले कौन हेबो माँ? पुनीतर कथा शुणिकी ता माँ कहिबो, आरे पुओ से फोनटा सेतेबेले करिबो ना, फोनटी जदि ता पाखरे थिबो। ता माँर कथा शुणिकी पुनीत कहिबो, ताहेले कौन तमे झिलमिलर फोन घरे रखि देइछ? पुनीतर कथा शुणिकी ता माँ कहिबो, केवल फोन नुहे पुनीत, तार जेते सुना गहना थिला सबुजाक मु रखि देइछि बोली कहिबो। आउ कहिबो, मो नुआ बोहू रिया आसिले एसबू ताकू मु देबी। ता माँ कथा शुणी पुनीत कहिबो, केते खुशी कथा मम, तमर केते बुद्धि, तमे बहुत भल मम बोली से ता माँ को प्रशंसा करिबो। आउ ता माँ को कहिबो, मम, रिया ए घर को केबे बोहू हेकी आसिबे
ଆଉ କହିବ ମମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏ ଘରର ଲୋକ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବେ। ତା ମା କହିବ ପୁନିତକୁ ବାବା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ତୋ ବାହାଘର ବାଟ ତ ମୁଁ ତିଆରି କରି ସାରିଛି। ତା ମା କଥା ଶୁଣିକି ପୁନିତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଆଉ କହିବ କ'ଣ କହିଲ ମମ୍ ତମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ? ରିୟା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ କେମିତି ଆସିବେ ତାର ବାଟ ତମେ ଭାବି ସାରିଛ? ପୁନିତର କଥା ଶୁଣିକି ତା ମା କହିବ ହଁ ପୁଅ ଏସବୁ ବାଟ ମୁଁ ତିଆରି କରି ସାରିଛି। ହଁ ପୁନିତ ଏସବୁ ବାଟ ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ତ ମୁଁ ଝିଲମିଲକୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ କହିଛି। ତା ମା କଥା ଶୁଣିକି ପୁନିତ କହିବ ହଁ ମମ୍ କି ବାଟ ତିଆରି କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ବୋଲି ତା ମା ପୁନିତକୁ କିଛି କହିବ। ତା ମା କଥା ଶୁଣିକି ପୁନିତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଆଉ ତା ମା ପୁନିତକୁ କହିବ ଶୁଣିଲୁ ତ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ତୁ ଏବେ ପୁନିତ ଖୁସି ହୋଇଯା ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେପଟେ ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖେଳୁଥିବେ। ସେଠାକୁ ମଲ୍ଲିକା ଆସିବ ଓ ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟାକୁ କହିବ ଆରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ତମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିବ। ମଲ୍ଲିକା ଭାବିକି ଆସିବ ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟିର ମୁହଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ କେଜାଣି ବୋଲି। ମଲ୍ଲିକା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିବାରୁ ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ତା କଥା ନ ଶୁଣି ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିବେ। ମଲ୍ଲିକା ପୁଣି କହିବ ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି? ରାସ୍ତାରୁ ଉଠ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ଅନୀ କହିବ ଆଣ୍ଟି ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏଠୁ ଖେଳୁଛି ବୋଲି? ଏଠୁ ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ବୋଲି ସେ କହିବ। ମଲ୍ଲିକା ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆନ୍ୟା କହିବ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଛୁଟି କରିଦିଅ ନା। ଆଉ ସେ ମଲ୍ଲିକାକୁ କହିବ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା କହିକି ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମଲ୍ଲିକା ରାଗିଯିବ ଆଉ ଭାବିବ ମା ଯେମିତି ତା ଛୁଆମାନେ ବି ସେମିତି। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ତା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ। ଏବେ ମଲ୍ଲିକା ତା ପ୍ଲାନ୍ରେ ସଫଳ ହେବ ନା ଆଦ୍ୟା ଆସିକି ମଲ୍ଲିକାର ପ୍ଲାନ୍କୁ ବିଫଳ କରିଦେବ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।